awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back. Jadi dalam video kali ini kita nak discuss beberapa soalan dan kita hanya fokus berkaitan dengan conservation of energy. Okay, dan kita hanya tengok soalan berkaitan dengan spring saja untuk video kali ini. Okay, so jom kita mulakan dengan soalan pertama. Jadi dalam video kali ini saya akan discuss dua cara untuk you jawab soalan spring. Alright, sebab ada yang tanya saya apa beza cara pertama dengan cara kedua. Sebab kedua-duanya akan dapat jawapan yang sama. Okay, so sekarang jom kita baca dulu soalan. Alright, so an object of mass 2 kg is placed 30 cm directly above the top end of a vertical spring as shown in figure 6 here. The spring constant is given 2000 Newton per meter. So we want to calculate the speed of the object just before striking the spring. Okay, so kita nak cari berapa speed of the object. Okay, kalau dia dah jatuh nanti kat bawah ni. Okay, so dia akan bergerak macam ni kan ke bawah. So direction of velocity dia adalah downward. So kita nak cari ini, V ini. Okay, and at the same time, the question does not give us the value of L0, iaitu panjang asal. Okay, ataupun panjang awal dia lah. L0, the length, the initial length of the spring. Okay, so let's start and I will show you. Okay, I want to draw another diagram. Okay, to show you that. Okay, wait. Okay, so this is the line. Sorry. So this is the condition. Okay, where the spring is here. Okay, and then this is the object. Okay, we want to find what is the velocity here. Okay, so by using conservation of energy, here we have two conditions. Okay, initial and final. So number one is the initial condition and number two is the final condition. Alright, so initially the object is at this position. Okay, dia berada 30 cm di atas spring ini. Okay, tapi kalau kita nak ukur daripada bawah, daripada sini, okay, let's say this is the ground or this is the floor. Okay, kita nak ukur. That means the height of the object is 30 cm plus L0. Yang kita tak tahu ni lah L0. Jadi untuk jawab soalan ni ada dua cara di mana tengok pada you punya reference line you. Okay, for example here. Let's say kita ambil ini kita punya reference line. Inilah kita punya lantai kita. Inilah kita punya tanah kita. Okay, so tengok dekat situ dan tengok dekat mana pula objek itu berada. So berada di sinilah. Asalnya dia berada dekat sini. Okay. So means that initial, okay, look at here. If your ground or your floor is on the green line, okay, means that the initial height of the object is 30 cm plus L0. Okay. So kalau kita tulis kita punya H1 masa dia berada pada gambar yang pertama adalah 30 cm we change to meter, 0.3 plus L0. Okay, so okay, lepas dia dah berada on the top of the spring, sebab soalan minta kita kira the speed of the object just before striking the spring, maknanya betul-betul berada pada kedudukan sini. So we consider at this moment. Okay, kalau dekat sini tadi, dia tidak bergerak lagi. So, dia hanya ada potential, gravitational potential energy. Okay, tapi bila dia dah bergerak dekat sini, dia akan ada kinetic energy and also gravitational potential energy. Okay, jadi masa berada dekat sini, dia masih ada ketinggian. Iaitu, ini yang kita tak tahu tu, L0. So, pada gambar yang kedua, ketinggian dia adalah L0 sahaja. Okay, jadi sebab itu saya kata method yang pertama kita ambil our reference line is the green line. Means that dia punya ground dekat sini on the green line. Okay, jadi bila kita guna conservation of energy pada gambar yang pertama, okay, total energy 1 is equal to total energy 2. Okay, kita akan mulalah. So saya tulis dekat sini method 1.
Okay, means that untuk you jawab soalan yang pertama, you can use method 1. Okay, so method 1 apa dia? Ini kita ambil reference line kita adalah the green line. Okay, so initially the total energy in picture ataupun in diagram 1, we just have gravitational potential energy. Objek itu tidak bergerak. Okay, dan spring itu tidak compress ataupun expand. So no elastic potential energy. Okay, so dia hanya ada apa? UG1. So UG1 stand for gravitational potential energy in figure 1. Okay, so dia tak ada lagi apa-apa energy lain. So it's equal to, okay, look at here for the second diagram. So here the object is moving. So obviously the object has the kinetic energy in picture 2, in diagram 2. Plus, so dia ada height tak? Okay, since you take the green line is your reference line, so means that dia ada height. Objek itu ada ketinggian, berada pada satu ketinggian, iaitu H2. So kita tulis UG2. Okay, so bila saya tulis semula, so dia akan jadi apa dia? mg H1 equal to half mv squared plus mg H2. Okay, jadi kalau kita nak cancel, boleh tak cancel m? So bolehlah, kita boleh cancel m. So now, in this case, look at here, H1, berapa nilai dia? H2 pula berapa? So we need to substitute. So H1 kita adalah 0.3 plus L0. 0.3 plus L0 equal to half V squared plus G H2. H2 kita adalah L0. Okay, so kita nampak dekat sini, H ni kita dah relate kan, 0.3 plus L0 and this is also L0. So kita expand the equation. So you akan dapat 0.3G plus GL0 plus half V squared plus GL0. Okay, so nampak tak dekat sini? Sekejap saya bulatkan sikit. Okay, so GL0 here, if you bring to the other side, so it will become minus GL0. So ini dengan ini, dia boleh cancel out. Okay, so 0.3, so now we can find V lah. V is equal to square root 2 times 0.3 times 9.81, which is G tadi. So final answer, V you akan dapat nilainya adalah 2.43 meter per second. Okay, so this is the answer. Okay, itu adalah method yang pertama. Okay, method yang kedua, okay, kita tengok reference line kita. Okay, sekarang saya akan tulis method yang kedua. So for the second method, okay, so this is the second method. Okay, we choose our reference line. Dekat mana dia mula? Okay, macam biasa tadi, dia mula dekat sini kan? Sekejap kat sini. Okay, dia mula dekat situ yang color biru tadi. Tapi kita tengok kita punya final point. Okay, final position of the object. So, saya akan garis dekat sini. Okay, nampak tak? So, untuk second method ini, okay, saya anggapkan dekat mana dia berakhir. Okay, look at here. Okay, dia stop here. Okay, means that you can cancel out yang bawah ini. Kan, you can cancel out yang bawah ini. Dia akan jadi macam ini. So, you can consider your ground or your floor is on this line only. Maknanya, okay, before the object release, means that the height of the object is 0.3 meter. Tak perlu tambah dengan yang bawah ni. Kenapa? Sebab kita punya reference line kita yang color biru sahaja. So, yang bawah ini kita buang. Kita ambil yang color biru yang atas ini. Okay, sebab the object stop here. So, we can ignore the length, the initial length of the spring. Okay. And then, after the object is released, okay, and then the object hit the top of the spring here. So, at this point, we know already that the object is still moving, right? So, dia ada V dekat sini. So, dia akan ada kinetic energy. Okay? Ada ketinggian tak masa dia berada pada gambar yang kedua? No. The height is equal to 0. So, apa? Sebab kita dah potong dah. This is the ground. Soalan dia daripada atas. So, this is the height, the initial height of the object. And this is the final
position. So at this final position, kalau yang color biru ini dia punya ground, so dah tak ada lah dia punya height of the object. Okay, jadi bila kita nak jawab conservation of energy, so your reference line awak yang ini. Okay, reference point. Okay, so dia akan jadi total energy initial equal to total energy, itulah second picture. So for the first picture, look at here, okay, so the object is at position of 30 cm from the top of the spring. So ketinggian dia hanyalah ini 30 cm. Kita anggap garisan ini adalah kita punya reference point. Okay, so kita punya ground lah macam tu. Okay, so dia hanya ada ketinggian ini saja. So saya akan tulis UG1. So equal to, okay, and at this point dia dah tak ada ketinggian. Okay, the height is 0 since this is our reference point. So this is our ground. So kita hanya ada kinetic energy in diagram 2. So kalau saya tulis, mgh, so height kita adalah 30 cm which is 0.3 meter is equal to half mv squared. So m tu kita boleh potong. Okay, so kita finally kita boleh cari v which is square root 2 times 9.81 times 0.3. So kita akan dapat juga jawapan yang sama. Okay, so konsepnya samalah. Cumanya untuk for second method ni you kena tengok betul-betul lah. You just gariskan saja dekat mana dia berakhir. So dekat sini kan. So bolehlah potong. Okay, boleh? Alright, so now let's proceed to the second part. So we want to determine the maximum compression. Okay, so maximum compression X. Okay, what happen when the spring is compressing? Okay, so kita lukislah dulu. Daripada gambar yang nombor 2 tadi, macam mana kita nak lukis ni? Okay, contohlah ini. Okay, so ini gambar yang kedua tadi. Okay, and then the compress. So ini gambar yang ketiga. Okay, so this is our object lah. So ini bila dia dah compress. Jadi sama juga, you nak guna method yang pertama ke atau method yang kedua pun sama juga caranya. Okay, so kalau you nak guna method yang pertama, okay, means that you punya ground you betul-betul dekat sini. Okay, jadi ini adalah you punya L0. Okay, so this is your L0. Tak tahu berapa nilai dia. Okay, and then the compression of the spring. Okay, the compression of the spring, X dekat mana? Inilah X. Ini X dia. Okay, ini. Okay, maknanya X dia ini. Dan yang kecil ni, ini kita tak tahu berapa height dia. Okay, so ini kita letak L2 tadi. H2 lah, H2. H2 which is equal to okay, H2 ini adalah H3. Maknanya if your ground is on the green line, so spring itu ada ketinggian kan? Dia ada ketinggian lagi tu. Ada sikit je. H3. Okay. So kalau H3 kita adalah ataupun H2 kita adalah H2 kita adalah L0, H3 kita must be L0 minus X. Kan? Dia kena buat macam itulah. Kalau ini ketinggian dia adalah L0, panjang asal spring. Tapi ketinggian kecil ni adalah ini tolak ini. L0 minus X. Okay. So, in picture 2, okay, the object is still moving, right? So, the object is moving downward. So, V dia ada. So, dekat sini dia ada kinetic energy. Okay. Dan dia ada juga gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy UG2. Okay, ada elastic potential energy tak dekat gambar yang kedua? Tak ada. Sebab the object is, sebab dia punya spring tidak compress. Okay, no compression of the spring. But for the third diagram here, okay, so this is maximum compression. Means that bila objek itu bergerak dan dia compress sehingga maksimum, pada ketika ini V dia adalah kosong. Kan? Kenapa? Sebab dia dah compress sampai habis and then dia nak bergerak in opposite direction, iaitu bergerak ke atas lah.
Okay, so dekat situ V dia kosong maksimum. So means that no kinetic energy in diagram 3, but sebab objek itu, sebab spring itu compress, so dia akan ada elastic energy. Okay, US in picture 3. And then ada tak height, ada sikit kan, H3. So dia akan ada gravitational potential energy. Okay. Jadi kalau you punya reference line you yang color hijau, so kena consider lah. So kita akan tulis total energy in picture 2 equal to total energy in picture 3. And then kita tulislah KE2 plus UG2 equal to US3 plus UG3. Okay. So kita boleh kira lah kinetic energy half mv squared. Okay, kita boleh substitute nilai dia kalau you nak kira. Nanti kejap lagi. Plus, okay, UG2 MGH, H dia adalah H2. H2 dia adalah L0. Kan? And then half KX squared plus UG3 iaitu MGH. H dia adalah L0 minus X. L0 minus X. Okay? So kita boleh tengok dekat sini, nanti kita boleh cancel out MGL0. Sebab kita tak tahu berapa nilai L0 ni. Ni kan, L0 ni kita tak tahu. Okay, tapi kita boleh cancel kejap lagi. Half MV squared plus MGL0, saya tulis balik. Half KX squared plus MGL0 minus MGX. Okay. So, tengok dekat sini, ini kalau kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi minus MGL0. So, ini akan, dengan ini akan habis lah. Okay, so you can substitute all the values. Okay, ini kita ada quadratic equation. So, kita boleh jadi 0. Bawa pergi sebelah kiri lah. Sorry, sebelah kanan. KX squared minus MGX minus half MV squared. Okay. So, kita boleh guna calculator. So, half K dia adalah 2000 tadi. X squared minus mass is 2 kg. 2 times 9.81 X minus half 2. And then V tadi kita dah kira in part A 2.43. Squared jangan tertinggal. Okay. And then finally you akan dapat X awak adalah 8.73 times 10 power of negative 2 meter. Okay, so kita akan dapatlah berapa nilai X dia, iaitu berapa nilai compression of the spring. Okay, boleh Okay. Okay, jadi kalau kata boleh tak kita nak guna method yang kedua? Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak guna method yang kedua, okay, kita punya reference line kita, sekejap saya... Okay, let's say you nak guna method yang kedua. Okay, so kita buat line sikit. Okay, method 2. Okay, kalau tadi, kita tengok sini kalau tadi kita punya reference line kita adalah on the green line here. Betul-betul ini kita anggap dia sebagai our ground lah. Boleh tak kalau kita nak tengok dekat mana saja dia berakhir? Okay, so maknanya dia stop dekat sini. Kan, dia betul-betul stop dekat sini. So, dia mula dekat sini. Okay. So, means that the height of the object now, okay, we can consider the height is X. Maknanya pada gambar yang kedua, height dia bukan X, bukan L0. Okay, height dia bukan L0. Kalau L0 tadi, dia adalah sampai bawah ni. Dia sampai bawah ni. Sampai green line tu. Kali ini, dia adalah X saja. Okay. And then, sebab kita punya line yang color biru ini, okay, line yang color biru ini adalah ground. Okay, so maknanya bila gambar yang ketiga, objek itu berada betul-betul atas line warna biru. So, kita kena consider no height. Maknanya, bawah ini habislah. Bawah ni tak ada. Yang bawah yang biru sekali, sekejap saya ambil color lain lah. So, maknanya bawah ini adalah, ini tak ada. Yang saya lorikkan ni tak ada. Ini dah tak ada height dia. Okay. So, bila kita guna conservation of energy, 2 is equal to 3. So, in diagram 2, the object is moving right. So, dia akan ada kinetic energy in diagram 2
plus dia juga ada gravitational potential energy. Gravitational potential energy when the object is at a height dia bukan L0. Ingat ini yang case warna hijau tadi. Height dia kali ini adalah X. Sebab kita ambil biru ini kita punya ground. Reference line kita. Maknanya, bila dia compress yang kecil bawah ini, kita ignore. Okay? So, dia akan jadi equal to, okay, in diagram 3, objek tidak bergerak, maximum compression V equal to 0. Tapi sebabkan spring itu compress, dia akan ada elastic potential energy in diagram 3. Okay? Okay, kali ini, you tengok betul-betul. So, the object is on the blue line. Exactly on the blue line. So, dia tak ada height. So, no gravitational potential energy in diagram number 3. So, you can write half mv squared plus mg, height of the object in diagram number 2 adalah x, equal to half kx squared. Okay, so here, this is still a quadratic equation. So you can see here, we're going to have half kx squared, mgx bawa pergi sebelah, okay, half mv squared. Okay, so kalau kita comparekan dengan equation tadi, you tengok dekat sini So equationnya sama, half kx squared minus mgx minus half mv squared. So finally, jawapan you akan dapat sama dengan first method tadi. Okay, jadi yang lebih ringkas adalah second method. Okay, means that bila you nak ambil reference line tu, you tengok dekat mana objek tu berhenti dekat sini kan. So sebab kita tak tahu berapa height kecil ni, dan kita tak tahu pula berapa L0 tu. Okay, jadi kuranglah sikit jalan kerja kita. Yang sama juga kalau you nak consider yang kecil H3 ni, boleh juga macam ini tadi. Bila you nak consider in the third diagram, sekejap okay, if you want to consider in the third diagram, you ada height kan. So kena consider betul-betul lah kat sini. MGH3, nampak tak, dia ada kecil bawah ni. Okay, so kena gantikanlah. H3 kita adalah tak tahu nilai dia berapa, tukarkan dalam bentuk L0 minus X. Okay, you mesti practice. Jadi terpulang you nak guna method yang pertama ataupun method yang kedua, ikut you punya keselesaan. Boleh? Okay, so finish example number 1. Okay, so now let's proceed to example number 2. Alright, example number 2. Question number 2. A book of mass 0.25 kg is placed on top of a light vertical spring of force constant 5,000 Newton per meter that is compressed by 10 centimeter. If the spring is released, calculate the height of the book rise from its initial position. Okay, so let's sketch first the diagram. Okay, so means that okay, look at here, a book of mass is placed on top of the, okay. So the first diagram, okay, dia kata dia compress kan. Okay, ini adalah buku tu. So this is the spring. The spring is compressed. Okay, number 1. So buku tu duduk kat mana? Kat sini. Ni buku tu warna oren ni. Okay, and then what happened? Okay, if the spring is released, so kita compress tadi, and then kita lepaskan dia. So maknanya spring itu akan kembali kepada bentuk asal dia lah, panjang asal dia macam ni contohnya. So buku tu pergi mana? Buku tu pergi sinilah, contoh kat sini. Okay, dia melompat naik ke sini. Okay, so soalan minta kita kira the height of the book rise from its initial position. Okay, so means that this is the initial position. Okay, initial position. Okay, and this is the final position. Okay, so ini yang kita nak kira. H yang kita nak kira. Berapa? Okay, and then soalan dah bagi dah compression dia. Okay, X is equal to, the compression is 0.1 meter. Okay, cumanya sekarang ini, kalau saya guna second method, okay, saya akan gariskan. Maknanya, saya punya permulaan saya dekat sini. Okay, and then saya berakhir dekat sini. Nampak tak? So, yang bawah ini, yang color biru ni, saya akan anggap dia sebagai our ground. Okay, saya akan garis dekat mana dia mula, dekat mana dia berakhir saja. Okay, jadi bila saya dah buat macam itu, okay, so dia punya X dia dekat mana? X dia dekat sini lah. Ini. So, ini dia punya X dia.
which is 0.1. Okay, that one is 0.1 kan. Okay, so sekarang kalau saya tanya awak, masa pada gambar rajah yang pertama, apa energi yang ada dekat sini? Spring itu compress. Means that bila dia compress, maknanya ada, pada gambar yang pertama ada elastic potential energy. Ada ketinggian tak? Ada ketinggian tak? Kalau saya mulakan dengan ni lah, saya guna method pertama tadi lah. Kalau method pertama, you kata nak ada ketinggian. Tapi you tak tahu berapa kan? You tak tahu berapa. Iaitu sini. Ni kecil. Kita buatlah kecil sini. Kita gariskan. Kita lukis sikit. Sini. Alamak. L1. Saya guna tebal sikit. Ni L1. Kalau you nak kata ada ketinggian, then you boleh tambah dia punya height lah. Plus UG1. Dia ada gravitational potential energy. Sebab ada height sikit sangat L1 tadi. And then after release, ini pun sama juga. You tak tahu ni berapa L1 dia. Kan? Tapi you tahu panjang yang ini adalah 0.1. 0.1. Itu you tahu 0.1. Sebab dia bagi dia punya compression dia. That's mean initial length tolak dengan ini. Kan 0.1 tolak dengan 0.1 plus L1 tolak L1. You akan dapat 0.1 lah X dia. So second picture, dia dah bergerak kan. Dia dah sampai dia punya maximum height. So for the second picture, dia punya V dia tak adalah kosong. Sebab dia dah sampai maximum height. So no kinetic energy. Tapi dia ada ketinggian. Ketinggian dia berapa? Kalau kata you nak kira daripada bawah ni tadi kan. Ini you nak exactly your ground. So ketinggian dia, you mesti tambah lah. Ketinggiannya you mesti tambah. H height daripada initial position tadi, tambahkan dengan yang kecil ini L1. So dia akan jadi UG2. So kalau kita tulis conservation of energy, total energy in picture 1 equal to total energy in picture 2. So dia akan jadi berapa tu? US1, elastic potential energy equal to UG2. So dia akan jadi half kx squared plus mg. Masa gambar yang pertama ketinggian dia berapa? Sikit saja L1 equal to, masa gambar yang kedua ketinggian dia mgh. Dia adalah ketinggian dia daripada kat sini lah, daripada atas ini final position sampai dekat ground ini. Kalau kita ambil yang hijau, ini our ground. So dia akan jadi H plus L1. Tengok kat sini So dia akan jadi plus mgl1 equal to mgh. H tu yang kita nak cari tu. Plus mgl1. So ini bawa pergi sebelah, dia akan jadi tolak kan. So dia akan jadi cancel lah. So finally you boleh carilah you punya H. Half kx squared. So dia akan jadi half. K kita adalah 5000. X kita adalah 0.1 squared. Equal to mgh. M 0.25. G 9.81 H. H ini kita nak cari. So from the initial position here, kalau kita nak ukur height dia sampai ketinggian berapa? So H dia adalah 10.19 meter. Boleh kalau kata boleh tak saya nak buat, ini tadi yang first method, method 1. Maknanya you punya ground yang color hijau. Kalau kata you nak buat second method, sama juga. So method 2. So ini tadi the spring is compressed in this position 1, and then after release 2. So ini buku dia tadi. Dekat mana dia mula, and then buku dia sampai kat sini. Contohnya kan. So kita terus ambil saja dia punya initial position. Maknanya masa dia mula tu kita anggapkan dia tak adalah dia punya height dia. Macam ini. And then ini berapa? Ini adalah dia punya X dia. Kan?
X dia lah. Okay, dia punya compression 0.1 meter. And then, height dia, ini. H dia. Okay. Alright. So now, look at conservation of energy. 1 equal to 2. Okay. So, at this point, number 1, dia tak ada ketinggian kan? Buku tu betul-betul dekat sini. Kita consider this is our reference point. The blue line. So, dia hanya ada US saja. Elastic potential energy. And then, after we release, what happened? Okay. At this moment, V is equal to 0, maximum height. Okay. And at this point, dia akan ada, dia punya ketinggian. Inilah yang soalan minta kita cari tadi. H. Betul tak? Inilah yang soalan minta kita cari tadi, iaitu H lah. Okay, iaitu dia ada UG, Gravitational Potential Energy. So, dia akan jadi half kx squared equal to mgh. Kan? So, dia terus dapat. Tengok dia sama. Ini yang saya highlight warna kuning ni sama tak? Half kx squared is equal to mgh. Finally, you boleh carilah you punya H. Sama juga, you akan dapat 10.19 meter. Okay. Jadi, ada yang tanya saya kan, nak guna metode pertama ke metode kedua, terpulang kepada you. Okay. So, kalau saya akan tengok dekat mana dia mula. Kat sini kan. Kat mana dia berakhir kat sini. Macam itulah. Kalau you kata you nak tengok you punya reference point you dekat ground. Metode kedua tadi kita tengok kat mana kita mula, kat mana kita berakhir. Metode yang pertama ni you mesti ambil berdasarkan gambar tu lah. Exactly this is our ground. But you must consider the small height here. Yang colour kuning ini. L1. You must consider L1. Kalau yang kat sini, kita dah buang dah terus L1 kita. Okay, look at here. Kita buang bawah ni terus. L1 kita tadi. Yang kita tak tahu ni, kita tak tahu berapa ni. L1. Okay, sebab kita dah consider, okay, this is our reference point. Okay, so pada gambar yang pertama, that's mean no height. Kan, pada gambar yang kedua pula, height of the object adalah H sajalah. Tak perlu kira yang bawah tu, yang L1 tu. No need. Okay, so you akan dapat jawapan yang sama. Sebab ada student tanya saya, dia compare kedua-dua cara, mungkin jumpa daripada buku yang berbeza. So, itulah jawapannya kenapa ada dua cara yang nampak yang lebih complicated dan lebih ringkas, tapi dia adalah benda yang sama. Okay, so finish example number 2. Alright, now, so let's proceed to the third question. So here we have a 0.02 kg ball bearing is placed at one end of the spring here. Okay, this is the spring and the spring is compressed by 20 millimeter. So I will take out all the informations given. 0.002 meter. Sorry, this one is the mass. Okay, the mass of the ball bearing and the compression. Okay, is which is 20 millimeter, right? 20 milli negative 3 meter. Okay. Alright, so now let's read the question. Okay. So calculate the energy stored in the spring. Okay, so sebelum tu tengok balik soalan ni. A 0.4 Newton force will compress it 1.5 millimeter. So, ada dua condition. Okay, tadi kita nak compresskan spring itu 20 millimeter. Tapi soalan bagi tahu, we need 0.4 force in order to compress 1.5 millimeter. Okay, so maknanya, so force yang kita perlukan, 0.4 Newton here. Okay, akan memberikan compression of 1.5 millimeter. Okay. Jadi, berapa force yang diperlukan untuk compress spring itu sebanyak 20 millimeter? So, kita tak tahu kan? So, untuk yang ke atas ni, kita tak tahu. Berapa force yang diperlukan? Okay. So, in order to calculate the energy stored in the spring, so US equal to half kx squared. So, kita perlukan berapa kan? Energy stored in the spring when we compress the spring by 20 millimeter. Okay, so kita masih gunakan spring yang sama. So means that we need to calculate first what is the spring constant K. Kan, maknanya menggunakan spring yang sama. Okay, tengok menggunakan spring yang sama. Okay, the force is 0.4 will compress the spring
up to 1.5 millimeter. So means that we can calculate the spring constant 0.4 over 1.5 exponent negative 3. So baru kita akan dapat kita punya spring constant 266.67 Newton per meter. Okay. So daripada sini you boleh kira lah US equal to half kx squared. Okay. So bila kita nak kira what is the energy stored in the spring when the spring is compressed by 20 millimeter. So here is 20 millimeter. Okay. So dia akan jadi half K dia adalah 266.67, X is 20 millimeter squared, jangan tertinggal lah. Okay, so you akan dapat 0.05 joule. Okay, so tengok betul-betul soalan. Maknanya dia bagi tahu kat sini. Okay, this is the ball bearing. It's placed at one end of the spring. Okay, and the spring is compressed by 20 millimeter. So bila spring itu compress, okay, dia minta kita kira energy stored in the spring when the spring is compressed by 20 millimeter. X here is 20 millimeter. Okay. But we don't have value of K, the spring constant. Tapi dia bagi kita hint dekat bawah ni. Dia kata, if we have a force of 0.4 Newton, okay, the force will compress the spring yang sama tadi, okay, by 1.5 millimeter. Okay. So, bila spring itu compress, okay, bila spring itu compress by 0.4 Newton, contohlah, kan kita lukis macam ini, okay. Kalau spring itu compress by, kan, dia compress in this direction by the force of 0.4 Newton, okay, means that dia punya restoring force must be opposite direction. Nilai dia bila dia nak restore balik, mestilah sama lah 0.4. That's why dekat sini the restoring force dia kita masukkan 0.4 Newton. Dia kata 0.4 Newton tu adalah force yang digunakan untuk kompreskan spring tersebut. Dan itu juga nilai untuk restoring force. Untuk spring itu kembali kepada bentuk asal dia lah. Untuk dia restore balik. Kan? Sebab tu nama dia restoring force. Boleh Okay. So finish A. Okay. And then B. Okay, if the ball then travels up a vertical frictionless circular track of radius 0.1 meter, means that bila kita release, dia akan bergerak and then daripada sini dia naik ke atas sampai sini. Okay, so height dia adalah diameter lah. So radius is 0.1 but the height from the ground is 0.2 meter. Okay, calculate the ball speed at the highest point of the track. So we want to calculate what is V here. Okay, so the object is still moving at that point. Dia masih bergerak. So kita nak kira lah berapa V dia. Okay, so kita boleh guna conservation of energy. So 1 initial, okay, ataupun 1, 2 boleh lah, final. Okay, so initially the object is compressed, right? The object is compressed, so dia akan ada elastic potential energy dan dia tidak bergerak, so tak ada kinetic energy dan tak ada ketinggian, so tak ada gravitational potential energy. Okay, and then the object is moving. So at this point, the final position, the object has the height of 0.2 meter and the object still moving. So means that there is a kinetic energy here plus the gravitational potential energy. Okay. So, if we expand the equation, half kx squared, half mv squared plus mgh. Okay, so look at here, we can find what is the velocity at that point. Okay, so kita ada k, kita ada x, dia compress tadi 20 millimeter. Mass pun ada, mass of the ball bearing. Okay, V kita nak cari, M ada, G ada, height ini, remember the height is the radius. The height is not the radius, the height is the diameter of the circular track. So the diameter is 0.2. Diameter dia berapa? 0.2 meter kan? Okay, so 0.2 meter. Okay, so bolehlah you substitute all the values. So half, K tadi kita dah dapat 266.67 and X is, the compression is 20 millimeter. Okay, and then the object is moving. The mass of the object is 0.002
Okay, and V kita nak cari plus the mass is 0.002 times 9.81 and the height is 0.2. Okay, kalau you letak 0.1 salah lah. Sebab 0.1 dia punya radius. So, mesti ukur daripada bawah lah, the height from the ground. Okay, ataupun the height from the floor. Okay, daripada lantai dia ni berapa. Okay, so finally we can find V. Therefore, V is equal to 6.79 meter per second. Okay, so this is the answer. Okay, so the last question. Okay, so the last question. Okay, this one. Okay, a spring with spring constant 720. So this is K. Okay, was compressed 0.05 meter. So X is 0.05 meter by a 5 kg mass. Okay, we take out all the informations. The spring was then released. How fast is the box going the instant it leaves the spring? Okay, so in this case, so I would like to sketch here the first one. So let's say ini dia compress lah. Ini dia compress. Okay, maknanya masa compress pada gambar yang pertama. So here we have US. And then when the box is released, okay, so that's mean, okay, here, maknanya dia dah release lah, okay, means that they start to move in this direction, dah ada V dia, okay. So, second picture, so kita ada kinetic energy, okay, sebab dia nak kira lah, how fast, means that we want to find V, okay, at the moment, the object leave the spring. Okay. Okay, so kita boleh kira lah. Total energy initial equal to total energy final. So initially, the spring is compressed. So there is elastic potential energy. And then, bila dia dah release, dia dah nak mula bergerak. So ada kinetic energy. Kat sini tak ada ketinggian, perubahan ketinggian ke apa, tak ada Okay, so dia akan ada half kx squared. Half mv squared. So half ni you boleh cancel. Then you can find V lah. V is equal to square root kx squared over m. Okay. You substitute all the values. Okay. Then the answer V is equal to 0.6 meter per second. Okay. So kita dah selesai discuss 4 soalan berkaitan dengan conservation of energy yang berkaitan dengan spring. Jadi dalam video seterusnya untuk chapter 4. Okay, saya akan discuss beberapa bentuk soalan, okay, yang merangkumi semua subtopik dalam chapter 4, okay, yang digabungkanlah soalan tu menyerupai soalan final exam. Okay, kita akan jumpa dalam next video. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.